સમાચાર જૂનાગઢથી મળી રહ્યા છે, જ્યાં અંબાજી મંદિરના ભંડારામાં દારૂ અને નોનવેજની પાર્ટી મુદ્દે આજે સત્તાવાર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી અને કહેવામાં આવ્યું કે મંદિરમાંથી પૈસા પણ ચોરી થયા હતા અને દારૂ નોનવેજની પાર્ટી અહીંયા થઈ હતી। જૂનાગઢ કલેક્ટરે આ વિગત આપી। કહેવામાં આવ્યું કે 22 ઓક્ટોબર 2025 આ પાર્ટી થઈ, જેમાં સીડી મારફતે દારૂ અને નોનવેજ લઈ ગયા હતા। अलग अलग बे पोलीस फरियाद दाखल करवानो पण कलेक्टरे आदेश आप्यो। दारू और नॉनवेजनी पार्टी में बे सगीर और अन्य पुख्त वयना होवानो पण खुलासो। नाणकीय बेदरकारी बदल पुजारी सहित 5 सामे गुनो नोंधाशे। तो जूनागढ़ में जे दारू पार्टी आखो मामलो सामे आव्यो, तेमां कलेक्टर तरफथी प्रेस कॉन्फरन्स करवामां आवी अने कहेवामां आव्युं अलग अलग बे पोलीस फरियाद दाखल थई छे। आ घटनामां मुख्यत्वे 6 लोको इन्वोल्व छे, जेमांथी 2 सगीर छे अने बाकीना जे छे ए पुख्त कहे छे। आमां मुख्य जे व्यक्ति जोवा जईए तो अभिषेक चौहान जे छे ये मुख्य पुजारी है मंदिरना, एक किशोर सिंह चौहान एमना दीकरा, ए लगभग 1 अठवाडिया आ घटना थी एना 1 अठवाडिया पहलाथी त्यां हता अने बाकीना जे लोको छे ए एमना मित्र तरीकेनी ओळख आपी रह्या छे। जे छगनभाई डाभी छे ए व्यक्ति आ मुख्यत्वे जे नॉनवेज अने दारू छे ए नीचेथी ज लई अने मंदिरे पहुंच्या था।